Kailangan ko pala talaga i-practice para ma-master control ko to. Hello? Komande. Okay, pasok L. Pasok, papakin mo muna. Apak pala, apak. Ready one, up. Ready one, up. Ready one, up. Okay, palagan nyo. Okay, palag pa. Traveling ako, putang ina Na? mo. Pasok lang ng mid. Ito naman. Tara ko yung lick my balls ready. Lick my balls ready, one up. Ready one, up. Hindi katulad yung mga plastic, gago. Kasi ano, hindi pang sipa sa tubangan. Ay, makalagot. O, si Chilsea. Chelsea. Puking ina mo, Chelsea. Mga bayad namin na rin bit-bit. Sa takalan lahat sila aming nililigpit.
Sali na ako ng mga ano. Guys, mga lang. Mga sport ka sa party nyo. Ito na, pasali nga ako nun. Ayun. Ang guild. Sana ako guild. Gawin ba? Trick, pwede pa inviter, boss. Sali mo nga ng mga guild dyan, Kalmar. Traveling ako, putang ina mo. Pasok lang ng mid. Sanamat. Tapos yung hayan, alam mo, sali mo. Di pa musipa sa tubangan. Ay, makalagot. Oo, sali mo. Ako na po. Tingin na mo 61 ka ba? Gawin ka ng 69. Up. Di ba maglalaro yung Trentahin girly, ano? Vigo? Gawa na lang kay party, Vigo, ano na rin yun? 3, 4, 5, 6, 7. Alim daw na, 7. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tinawag. Kulang nga talaga ito pa. Gawa na lang kayo party, ano, Wigo. Wigo, may tikol. Ano pangalan niya, may tikol. Gawa kay party, tapos salin niyo si ano. Tapos salin niyo yung ano ba si Trentahin? Daming epis ah. Nandun sa campus yung Trentahin eh. Malamaro yun. Ilang slots sa inyo? Waps full na kayo? Teka lang, mamaya baka maglaro si Yota. One, two, 3, 4, 5, 6. Anim lang talaga na PL na makikita ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sa amin. May isip. Seven lang din kasi tayo. Kung 6 na party, edi sakto lang to kung sasali nyo lahat. Di ba? I-disband nyo na nga lang. Sali mo nga yung SYM mo na daw. Ano sa'yo? Ano tong rhythm pala? Sali mo to. Dawan. Si Mythical ginawa. Ito na lang sasali mo. Ano? Bob. Sino ba? Yung SYM pag di mag Sige. Lamuki, di naman ito lagi. Karma ba? Pwede kayo magsali. Kahit di nyo na sali nyo lang. Hindi, okay lang yan. Hindi naman ni Dian eh. Pasama niya lang ano. Pasama niya lang sa raid. Lapit kayo doon sa kaliwa. Yung walang party sa kaliwa. Ay, itong cutie. O, kunin niyo cutie. O, para dalawa EPS nyo. Salin na din yung wala. O. Ayan. Okay na. Hello, hello? Hello, dito. Yan. Sa kaliwa, ano rin? Ano, full na kayo? Puno na call, pasok ka pa. Wait mo na lang, Rhythm. Hoy. Kuha mo sila doon, magsasaan kayo. Tignan nyo. Tignan nyo.
Sali ng guild to. Paro ulit. Tulgata si Bossy. Wala pa rin. Tara, save tayo guys. Saan ako PT? Abay, malay ko. Wala na. Whoops, wala na ba? Silang, sinali ko na yung written. Kinali mo na yung Reaper. Dito ka na lang, Tommy. Anata sa sali sa pa. Kawaro to. Tagos, tagos. Oh. Pinakakuha. Tagos, tagos, tagos. Tagos. Pod, sali mo ang guild si Mami. Hindi na ako makakasali-sali. I-ready nyo na nga, pre. Si Carter pumasok na sa right, ah. Tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid. Hindi papasok yan, hindi tayo papasok. Ready lang, ah. Tingnan nyo kung saan. Kaya mga picture. Ha? Saan? MH tayo. PSG pumasok sa R. Sync Tara, lang yun, ah. Tapos yung Nimrod nasa left. Tara, left tayo, left tayo, left tayo, left tayo. Left, 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 left. Okay, diretso lang, ah, diretso lang. Okay, ready? 1. Up. Okay, diretso lang. Okay, diretso lang, diretso lang, diretso lang. Grabe. Wala mo lang may isa doon. Ready, MH ulit. Tara, pamid na, pamid na, pamid na, pamid na, MH ulit. Pitik, pitik, party ko, party ko. O, yung mga nagpapa-MMR dyan, ha. Yung record nyo, autopats nyo. Nasa R, Okay, pumasok. diretso, diretso, diretso. Diretso lang, diretso lang. Wala, sa mid, kanan na. Nasa R, boy. Nasa R, boy. Boy, boy, R. Okay, diretso lang. Reapers, nakaapak pa sa mid. Nagpapakapal. Okay, diretso tayo, diretso. Ito na, already 1. Up. Okay, diretso pa, diretso pa, diretso. Diretso portal, diretso portal. Patayin yung baby na Wala epic. na. Tara, labas tayo. Nakaapak sa left. Nimrod. Tapak pumasok. tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid. Pasok mid, pasok mid, pasok. 8.
7, 6, 5, 4. Putang ina mo lumabas. Ready, saan pumasok? Left, 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 Left tayo. left. Tara, L tayo, L tayo, L tayo. Sino may slot? Pasali ako. May slot kayo? Negative. Sige lang. Negative. GG. Wala. Bokya, guys. Pumasok yan ah. Andiyan pala. Tayo na, nagbabag lang ako. Ayos. Record no. Tara, MH tayo. Nimrod, nandyan na. Nauna yan ha. Baka nasa hagdan. Tara. Kanan ulit. Kanan. Kanan pa. Ina, wala nang kalaban. Uy, kinuha. Tapak right. Tasty ka. Tapak mid. Pasok. Pumasok na. Tara, MH tayo. MH sa kaliwa. Reapers nakapak na rin sa left. Tara, kaliwa ulit. Ito, ready one. Sila pala Up. PSG. Okay, diretso lang. Push tayo, ready one. Up. Reapers pumasok na ah. Okay, diretso pa. 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Paubos. Nakapak sa ila. Tara, MH tayo. Ito, ready one. 2 up. Diretso lang. PSG lumipat sa R. Reapers na sa R. Parait. Takbo. Mid Ito na, PSG ready ah. one. Up. 2 up. Nimrod, Reapers 3 up. nandito sa R. Laban. Okay, parait pa. Tuloy tayo. Cross muna, dali. MH tayo. Huwag ka magre-revive. X2 huwag ka magre-revive. Tara. Reapers pumasok sa mid ah. Okay, right muna tayo. Okay, parait. Diretso lang. Ready one. Up. Okay, diretso pa. Tara, pamid ulit. Pamid. Pamid. Nakapak sa mid ah. Nakapak sa R. Yeah, ready. Pamid lang. MH lang. Wala. Tara, Pael. Sa taas. Pael. Hayaan nyo na yan. Nasa right ah. Clashing sa right. Ito na. Nasa L na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban. Okay, laban pa. Nasa kanan nyo pa. Yung mga nakatagos. Reapers pumasok sa ila. Yung mga nakatagos. Tara, file tayo. Ready, compress muna sa party nyo. Pasok kayo namatay. MH tayo. MH mo. Tara, file. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. Diretso pa. Diretso, file. Wala na. Ako tingin. Likod Ito ka pa, likod pa. Murat, Hanap. likod pa. 2 up. Likod pa. Ready. 1 up. Reapers nakapak pa rin sa left. Okay pa. Dito muna tayo, Grass. Pumasok na Reapers. 7, 6, 5, 4. Mortal to ah.
1. Pwede na yan, Reapers. Okay, ready, one. Up. Okay, laban. Laban pa. Okay, laban pa dyan. Portal pa. Ang dami pa, oh. Portal pa. Pasok kayo namatay. Portal pa. Pasok kayo namatay. Pasok pa. Reapers nakapak sa R. Pabilo. Pasok. Yan po, sa likod do, exterminator. Tara, image tayo. Angat ta, 3, 2, 1. Angatin nyo na nga. Angatin nyo. Bob, si Nap, si Pap, ito, talim. Diretso, ready, one. Up. Diretso lang. Oh, tara pa, mid. Ito, ready, one. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pares ako. Nimrod, pumapasok sa N. Pareso. Ready up, palit pa. Ready. PSG, Balik pumasok kayo pa sa left. balik kayo left. Pasok ang namatay. Pitik ako kaya, mate. Ito na, ready, one. Up, 2, up, 3 up, 4 up. Okay, laban nyo pa. Laban pa. Ay, ito na. Portal. 3, 2, 1. Ito na, Phoenix Square. Ready, one. Okay, laban pa. Nasa taas yung sinka. Sa kaliwa. Ayun o. 1. Pasok ka, L namatay. Pasok ka, ready kung press sa part. Press sa part. Press sa may. Nasa right na. Right, PSG, pushing na. Bitaw nyo lang kagad. Reapers nasa left. Pamid. Tara, ready. Palit. Nimrod, Reapers, pumasok sa left. Nakapak ang Reaper. Ay, mates lang. Pitik lang. Diretso. Moving na, pushing na yung ano. Ito, ready, one up. Nimrod. Tayo na yan. 3 to, ito ba? Oh, Nimrod. Ready, one. Up. Ito pa sa kaliwa. Good. Kaliwa. PSG, didikit nyo. Okay, kaliwa pa. Ready pa. Laban pa. Ito pa, Reapers pa. Tapal pa, Reapers. Tapalan niyo pa. Pasok ka, L namatay. Pasok. Ready. MH tayo. Sarap tayo. PSG, pumasok sa left, 7. Game push muna tayo left. Ay, left to ah. Tayo left side. Yung kaliwa. Sunod nyo. Okay, push mo muna kaliwa. Okay, laban pa. 3, 2, 1. Phoenix pa. Tapal pa sa Phoenix pa. Ready, one. Laban pa. Okay, laban. Nimrod, pumasok sa mid, 7. Pasok lang L. Pasok lang L. Balik kayo box. Okay, laban na 3, 2, 1. Laban na po. Ready, one. Yep, laban. Laban pa. Okay, laban niyo pa sa box na. Okay, yung box
Angat na, yung 3 na nakatiwa to, reverse ready. Reverse 1. 2 up. 3 up, laban pa, 4 up. 5 up, laban mo. PSG pumasok sa mid. Okay, ready nga, contest mo na sa paro. Ready, 3, 2, 1 ka tayo, mate. Pamid. Right PSG right. Reapers kakapasok lang din sa mid. Antayin nyo muna pre, yung right mo na pre, pwede. Ready, 1. Up. 4 up. 5 up pa rin. 6 up. 7 up. Laban. Okay, laban pa. Okay, laban pa. Ito pa oh. Ito pa. Okay, laban niyo pa kanan nga, ready 1. Up, kanan. Kanan niyo pa, kanan. Reapers nakapak sa R. Pasok kapit, namatay, pasok mid. Ito pa, ready. Amit na ako dito. Ito mid, tarapos niya, ready 1. Up, 2, up. Okay, push pa mid. Imrod Reapers nasa R. Pasok mid, namatay. Tara, 3, 2, 1, tara, par. Ito ba, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito pa, ready, 1 up. 2 up. 3 up, laban pa, 4 up. 5 up, laban nyo. Ito balik ko, do, ready, 1 up. Kompres sa bar pre, dito sa kanan. Asa na? Ito, okay. Ito sa gitna, oh, ready, 1 up. 3 up. 4 up. Okay, diretso, big. Wala. Kaliwa na. Ito, deck. Hello. Wala. Nasa left. Reapers nakapak sa 3 up. nasa mid. Okay, laban. Lumipat sa R, Reapers. Lumipat sa R. Okay, laban pa. Ito sa kaliwa, oh, ready, 1 up. Laban pa. Ito pa. Nimrod pa. Laban pa sa Nimrod. Ito nga. Pak. Laban pa. Pasok kami. Namatay. Pasok mid. Pasok mid. Tara, pakaliwa, ready 1. Pabihin nga ako. Ito kanan, ready 1. Para 5 up. Ito pa sa mid, oh. Angat na, pakaliwa tayo. Emit mo na. Reapers nakapak sa L. Emit mo na tayo. 3, 2, 1, emit ko. Ito pakaliwa tayo. Ito na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. Oh, ito pa, reverse pa. Ready, 1 up. 2 up. Okay, laban pa. Ito pa yung lemon. Oh, pamid pa. Going with the one. Ito, ready, 1 up. PSG pumasok sa R, Reapers nakapak sa R. Para tayo. Press muna tayo sa gitna, guys. Pumasok na sa R. Emit muna sa gitna. Par. Gago, naunahan ako sa sing. Par. Ready, 1 up. 2 up.
Sige, laban. Pa-right. Right. 7. 5. Oh, pagkalinis na ito, labas tayo. 2. 1. Ready, 1. Nakapak sa'yo, Lep. Pumasok sa mid, pumasok sa mid, Tapak mid. Pasok mid tayo. Pasok mid. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Mid. 1. Tara nga, angat tayo. Alam nyo. Sa kanan, ready. Kanan, push. Ready, 1. Up. 3 up. 4 up, pareso. 5 up. 6 up. 7 up. 7 up. MH tayo. MH mo na ulit, pare MH. PSG nakapak sa Lep. Pakaliwa guys. Ito, likod nyo. Tara, pakaliwa pa ba ako niyan namin. Kaliwa pa. Pumasok sa Lep. Sige, laban na. Left pa. Ready. Masakan na matay. Nasa R, PSG. Nimrod, nasa R din. Ayos. Nasa mid, Sink Archer. Diin yung mga yan. Baby. Diin yung Mga nakabigay na to. Gago lumabas. Taisip ang mga gago. Tatagis siya. Tara, para na. Ara, klaseng kita ha. Par. Nakapak din PSG sa Ara. Mix lang mix. Ito na, ready. Pumasok na. Nimrod, Tita Bon. Gobi yung Obama. Osama pa lang. Ayun din naman. Ito pa, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Wala man lang kasing-sing. Laban mo pa, kanan. Pasok ka na tayo. Pasok ka. Paliwa oh. Sino pinapansin? Pumasok sa left. Nimrod ah. Ito pa, ready pa, reverse pa. Reverse. Pero pa sa box ha. Box din pa. Box. PSG nakapak din dyan sa R. Okay, ready lang. Mukhang hindi papasok. Miss tayo. Lumipat sa mid. Phoenix. Wait. Malip yung Phoenix ha. Galing na mid. Palinikuran nyo. Diretso. Wala na. Kopre sa party. MMK. Nasa R. R, labas tayo. Ito muna. 5. Oh, lumabas na. Labas tayo. Tapak R. Dali. Pasok R. Dali. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Patay, mate.
lamang. Laban. Focus ka lang. Okay, compress sa party niyo. Ito tayo, mate. Tara, pabig na tayo. Nimrod, nasa net. Reverse. Ay, ano. Pamit. Ito, ready one. Up. BSD, nasa mid Dito, ah. no? Okay, kaliwa pa ito. Pop, ready one. Up. Pop. Pakaliwa pa, guys. Kaliwa. Mid kayo, mid na lang. Pasok mid na matay. Pasok mid. Pasok lang mid. Yes. Tara, Nasa ila. Tara, file tayo. Tara, file. Ito na, already one. Up. Two. Up. Meron pa kasi dito. Ready one. Up. Ito pa, ready pa. Reverse pa, ready reverse. One. Up. Two. Up. Okay, laban. Takas ulit. Compress sa party muna, compress. L. Compress. MH tayo, Reapers, nakapak sa X, mid. Y. Okay, diretso. Reapers, PSD, Nimrod, nasa R. Go. Layo yan. Oh, sige, mabanta na. Tara, par na. Guys. Tara, Nick. R pa din ah. Master PSD ah. Ito, Nick. One. Up. Nick! Stop ka, mama mo. Push tayo, everyone. Up. Sino matay dyan oh. Labas tayo, guys. Tapak tayo mid. Tapak L. Pasok. Dito yan. Tara, mix tayo. Kaya pasok ah. 7 6 5. Balik kayo dito, hoy. 4 3 2 1. Ready one. Up. 2 up. Laban, angat-angatin nyo. Angat na tayo. Ulan kayo. Uy. Mat. Nasa R, Nimrod. PSD, nasa R. Diyos ko. Layo na naman. Ito, Reapers, nasa tayo. Ready nyo lang. Compress to party. 3, 2, 1. Angatin mo na, Nate. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, baba. Baba sila, Oma. Baba. Par. May mix pa tayo. Par. Likod niya burat. Hindi na, kaya yan. Ready? Uy, asa na kayo? Namit mo ko. Par tayo, guys! Anak kayo na mama nyo talaga. Okay, R pa tayo, R. Ay, hindi ko. R, flashy. Wala. Aji, yung Aji.
Ready nga, complete na party. Mix tayo, mix. Mix mo na, mix mo na. SG, nakapak sa mid. Pumasok na. Mix, mix. Isang iring cooldown na yung mga mix. Okay, ready. Pamid na. Laban yung mid. Laban mid. Laban mid. Pasok mid. Ready, compress sa party. Compress muna. Nimrod, nasa left. Ready, MH na. Para palap tayo. Diretso! One up. Diretso ka. Three up. Four up. Five up. Laban. Wala na? Tara, pakanan ulit. Reapers, pumasok sa left, papapasok. Pumasok na. Dire. Reapers, pumasok na. Push nyo. One up. Tara, pamit na. Pamit. Dito sa taas, mga... Ito pa, meron na sa kanan, ready lang. Kanan kaliwa yan, ready lang. Compress mo na sa gitna, guys. Damage tayo, tara, trito, tara, angat sa kanan. Ready, oh. Meron pa yan. Nimrod pa. Okay, laban nyo. Laban. Angat nyo nga sa kaliwa, pre. Sa gitna, oh. Bus tayo dyan. Likod na burat. Galing mid. Okay, MH lang. Laban. Hindi pa ako nabili. Kami, pasok dito na matay, dali. Ay, hindi na tapat yan. Angat nyo sa kanan. Mga lamang chan lang. Ready, compress nga. Wala pa. L Nimrod ah. L Nimrod. L Nimrod. Yan na, moving na. Nimrod. Galing ng L. Ano, ready, one. Reapers, nakapak din sa L. Push, 3 up. Or up. Okay, laban. Reapers pa. First pa daw, ready. One. Up. Putang. Tara, labas tayo. Nimrod, pumasok. 5, bitaw lang MH. 4, bitaw lang MH. 3, 2, 1. Ready po. 1. Up, 2, up. 3, up. 5. Okay, laban nito. Wala lang. Pero pa. Pasok L. Wala na. Labas tayo. Wala na yan. Tapakar. Mid. Tapak mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po. Ready, 1. Laban nyo. Ready, 1. Up. 8.
Basta ako. Ito yung kanan chip ko. Wala. Pasok please namatay. Saan dito? Ito na, kaliwa, one up. Three up. Sa kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa pa. Wala, already one. Reapers, nasa R. Kaliwa pa. Three up. Kaliwa pa. Kaliwa guys, malinis pa. Eight up. Nine up. Pasok L namatay, pasok L muna, pasok L. Ito na, ready one. Nimrod, pumasok sa L. Okay, laban na. Ice bomb, bango. Laban na, laban na. Okay, laban pa, laban pa. LLL, nakahapak sa SG, pumasok na. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L. Landing box tayo. Nimrod, nakahapak sa L. Pumasok na. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Box tayo. Mag-box kayo, mag-box kayo. Mag-box pa kayo, mag-box pa kayo, pre. Box lang. Malinis mo lang ang box. Box pa, guys. Pan-in. Sige, laban. Dami naman. Daming tanga. Okay, laban nyo, laban nyo. Nimrod, nakahapak sa L. Pumasok na. Sige, laban lang. Laban nyo, laban nyo. Laban lang, ha. Pasok lang. One. Up. Two. Up. Three up. Four up. Five up. Sabi na mo, cancel yan. Tigilan nyo ko. Laban pa yung likod, oh. Ay, isa-isa na muna. Dami nyo. Oh. Wala na? O, labas tayo. Tabak tayo, R. Dali. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. 8 7 5 4 3 2 1 Sana. O, tara, pamid. Pamid. Nagpalip ha. So, ready. One. Baka merong kasabay dyan. One up. Left ha, left. Image mo na Nimrod, tayo. Nimrod PSG left. Image mo na. Image. Tara, push. Step ready one. Up. Wala pa rin kasabay. Ayaw. Pares ako. So, 3 First pa. Maro, huwag ka magre-recon. Huwag ka magre-revive. Nice one. Tara, image tayo, image.
Reapers, nasa R. Gago, huwag na lang sa akin kung baby to, makakutang ko na to. Tara, push, push. I Kaliwa. want to baby. Hanap. Angat! PSD nasa left ha, PSD nasa left. Balik! Pakaliwa! Pag-press mo na, dali. MS tayo. Aray! First! Kung tayo magsipag-skill up na yun pa. Okay. Tara! Ayun! Tama kayo namatay, pasok. File. File. AL file. AL L file. nakapag-PSD ha, L. Terminator. 5 minutes na. Ready ah, may Phoenix dito sa amin, Trevor. Phoenix dito. Ready, one. Nasa R. Pamit. Ito na. Reverse. Ready. One. Up. Two. Up. Three. Up. Ang layo. Pamit ka kayo, pamit. Pasok din na natin. Senador, likod nyo. Pamit na kayo, pasok din na natin. Parang ka tayo, Nick. Tayo dyan. Asa na kayo, pre? Mid tayo. Ito na, ready, one. Up. Push. Two up. Three up. Yo. Nimrod. Ready, compress. Sa kanan, dito ang kanan. Left, Nimrod. Left pala, Nakapa. left. Pasok na lang L na matay. PSD nasa right, saka Reapers. Okay, compress na lang tayo. Asa na? Wala na dyan? Nasa taas. Ready nyo nga. Nyo angatin, pre. Muna. Ready. Compress muna. Hindi tayo, Mitch. Burat ko na, burat. Ano, pushing na. Pushing na daw. Ano? Five up. Seven up. Labas tayo. Sa right. Tapak R. Tapak kami. Pasok mid. Remix tayo, tapos pakanan na tayo. 3, 2, 1. Matay ako sa dipota. Remix. Menos ba yan? Ciao. PSD nasa left ha. Layo. PSD Reapers.
Report lang. Layo, kuya. Zombie. Kaliwa tayo guys. Easy. Sana ibato mo yung Baka bumaba, 147 mo. baka bumaba. Bato. Pares ako. Pares nga ako. Report, nasa mid. PSG, Nimrod, nasa right. Pamit na nga kayo. Pamit na. Pamit. Try, pamit. Good sunboy oh. Pabihin nga ako niyan. Pusin natin. Nasa right, bumatay. Para tayo. Dito na right. Parait. Bombohin. Parait pa. Wala na sa right namin na. Lumabas. Tara, labas tayo. Labas. Tapak left. Pasok left na kagad. Paunahan, naulog. Na kagad, 5, 3, 2, 1, up. Parait, pamit. Paray. Nasa right, Nimrod, PSG. Parait. Dali na guys. Uwi, takbo mo. Mabutan. Ito na to. Everyone. Nice one. Yun na lang yun. Tara, labas tayo. Tapak L. Request likod. Wala na, nakalabas na dito. Tapak R ulit, dali, andito sa R. O, tangina, pasok na. Box, Phoenix pa, ready Phoenix 1. Up, 2, up. Okay, laban nyo. Okay, gitna pa oh. 3, 2, 1. Tapak tail. Pasok. Malip na yung PSG galing ni. Pamit. Tuwak. Tuyak. Patay. Diretso. Oh, reso. Di mo. Okay, ready pa. Grass pa, guys. Labanan ng lahi. Ready, one. Up. Kinukombo na to. Walang kasama. Dito. Ready. One. Up. Galing mo pala. Ito pa yung baby, oh. Patay nga niya. Ako na yun, Maria. Ako na pa. Napaka-El pre, namatay pa.
Pasok L tayo, dali. Ito na, ready. 1. Try ka. Up. Ayun. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L. Uy, mamadali kayo kaya. Dali pa namatay. Sige, 3, 2, 1, drop. Mid na kayo ba? Hindi na kayo pumasok. Ito na, ready 1. Up. Mumos you. Ito pa, reapers pa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Pamit. Ready? Parang tayo. Right na ba yan? Right, best. Dito Reapers, pushing ng pamit. PSD nasa left. Susang rin. Tara. Ano ba? Yung left ha. PSD left. Wala dyan, uy. Nasa dito sa taas, uy. Wala na. Ano, umangat. Nasa taas, uy. Umangat. Ayaw nyo? Ready. Ready nga. Tanik. 3, 2, 1, trap. Retso. Tayo, palit. Palit. Bago pati yan. Sige, ubusin nyo na. Wala kayong pasaylo. Ito na yung ano, yung road. Buwan na ha. Buwan up. Buwan. Portal pa ha. PSD portal. Rekta nyo portal. Portal. Di ba na? Wala kasabay. Baby ang baby pa, ako ng baby. Baby ah, ready. Pasok ka L namatay, pasok L namatay. Pasok L namatay. Sige, laban niyo dyan ah. Laban. Okay, push nyo laban. Ito na, Reapers, ready 1. Pasok lang L. Miss tayo. Phoenix nasa mid. Wait mo lang. Pababa sila, pababa. Yeah, diretso. Sa likod din, bro. Reapers nandito rin sa mid. Oh, tara. Saan nyo gusto? Dun sa taas, oh. Ready 1. Up. 2, up. Ito pa, oh. Ready 1, up. Yung pa pa. Tara, balik baba. Ito sa mid, oh. Dito sa mid, oh. Ano, oh. Pabihin nyo nga yan. Sinasama ko. PSD nasa left. Wala ko. Ready 1, up. 4, 3, 2, 1,
Members nasa left, PSD nasa MX left. tayo, MX, dito. Rod nasa left. Left. Mag-hits ka, ha? Legit. Diretso. MX tayo, dali. Tara, pamit. Nasa right, PSD Reaper. Eto! Wah! Ang layo! Sa right, flashing ah. Wanap! Wow, pwesto na lang. Tara, MX tayo. PSD nasa left ah. Ang layo. Putang ina. Labas kaya natin. Labas tayo. Dali. Kapak L. Natin mabutan dyan. Pasok L. Puro may magpapasala. MH tayo. Tara nga. Ito na already. 1. Up. Grabe, napagkakansilin pa talaga ako doon. Sira ulo ba to? Wala talagang kasabay. Pasok lang L. Pasok L. Tara, miss na tayo. Tara, baba tayo. Dito, baba. Wag dyan, baba tayo. Sasalisiyan. Red. Oh, panap. Ready, compress. Pasok lang naman tayo. Ready lang. Try mix nga tayo. Oh, hanap. Tara nga, baba tayo. 3 ton, baba kami. Ito sa kanan niya, sila baby. Ano na yun? Bigyan nyo na lang. Eh, pa 12. So, ready, 1. Up. 2, up. Atras sa party. Pa-right tayo, 3 to 1 right na nga, going right, may mix, going right. Right side nyo, pre, 3. So, andito lahat, ready lang. Okay, 3, 2, 1, trapos tayo, ready 1. Up, 2, up. Orap. Gio. Gusto nyo ba?
ha. Likod mo na, dali. Huwag yan. Tala, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Meron pa request kasunod. Ready lang. Ready. Pero tulog ko sabay. Nasa na yung peso press. Nakapag. Press lang. Damage na. Ready lang. Wala pa namang class yan eh. Ready lang. Baba. Nasa baba yan. Baba pa lang PSG. 6. Ready. 1. Up. Up. 3 up. 4 up. Sige, laban ko. Pasok ulit na matay. Sabihan nga ako. Wala yung deal. PSG nasa mid ah. Nakapak. May 3 totra mid tayo. Ito na, pumasok na. Ano yan? PSG 7. Nimrod daw, Nimrod. Ay. Tara, push. 1. Up. Ako, ready, 1 up. First 1. 3 up. 4 up. Meron pa yung kasunod. Babayan. Mix tayo. Tara, mamit. Hangga. Ito pala oh, sa mid. Nice G. Plus 200.